समस्त नमस्कार। आज संध्यार ये विशेष कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्ची। आपण नियमित जो कार्यक्रम देखी आसुच्चंदी ता ना होची प्रदीप जलुथाओ। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करबा। से प्रसंगटी होची लोभरु पाप, पापरु मृत्यु। जेटा आम जीवन में लोभ करू, आम जीवन में लोभ कौन करे, पाप को जन्म दिए। एवं पाप जिते पूर्णता रूप निए, पूर्ण मात्रा आम जीवन को अधिकार करे, आमर मृत्यु होता है। बाइबल गोटे अंश पढ़ा, याकूब तार 1 अध्याय 14 एवं 15 पदटी कौन लिखा जाए, किंतु प्रत्येक लोक अपना कामना द्वारा आकर्षित और प्रवंचित होई परीक्षित हुए। ताहा परे कामना गर्भधारण करी पाप प्रसव करे, पुणी पाप पूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाई मृत्यु को जन्म दिए। मोर प्रिय भाई भणी माने, आज प्रसंग होची लोभरु पाप, पापर मृत्यु। एटा आम जीवन रे लोभ स्थान पाए, आम लोभ को आम जीवन में आसवा दौ, पाप आम जीवन में अंकुरित होता है। जो पाप आम जीवन में अंकुरित होकर आम हृदय को पूर्ण मात्रा रे अधिकार कर दिए, सेते बेले ही आमर अनंत मृत्यु होता है। तेणु याकूबଙ୍କ शिक्षा सहित आरंभ होइछि जे ईश्वर प्रलोभनर उत्स नुहंती। मंद द्वारा ईश्वर परीक्षित हो पारिबे नाही मोर प्रिय भाई माने, एवं से कहा को मंद कार्य करने को प्रलोभित करती ना। जहाँ याकूब तार 1 अध्याय 13 लिखा जाए, आमे पाप करवा ईश्वर इच्छा नुहे। ईश्वर चाहती नहीं आमे पाप करूँ, आमे पाप करवा ईश्वर इच्छा नुहे। तापर याकूब व्याख्या करती जे प्रलोभन प्रकृत में केउठारु आसे। प्रत्येक व्यक्ति जेतेबेले निज मंद इच्छा द्वारा टाणी होई प्रलोभित हुअंती, तापरे इच्छा कौन हुए ना गर्भ धारण करने पर यह पाप जन्म करे। एवं पाप जितेबाला यह पूर्ण हो जाए मृत्यु को जन्म दिए। जहाँ याकूब तार 1 अध्याय 14 एवं 15 पद आम पढ़ले। तेणु मोर प्रिय भाई भणी माने, प्रलोभन देखा जाए जितेबाला आम भितर एक इच्छा कार्य करने को उत्साहित होता है, उत्साहित हुए। इच्छा निजे पापी हो न पारे, किंतु जदि यह ऊपर कार्य करा जाए तेबे यह पाप को जन्म दे पारे। किंबा हृदयर पाप क्षेत्र में इच्छा निजे अधिक समय रहिबा को अनुमति देबा पाप अटे। तो माथ्यू तार 5 अध्याय 27-28 कौन लिखा जाउछि, प्रभु कौन कहउछंती, तुम्भे माने सुनिअछ। कौन कहउछंती, तुम्भे माने सुनिअछ, उक्त अछि बेभिचार कर नाही। किंतु मु तुम मान को कहूची, जे कहीं कौन स्त्री प्रति कामना भाव में दृष्टिपात करे, से ताहा संगरे मन मन बेभिचार कलानी। याकूब वर्णना करुवा प्रक्रिया रे प्रलोभन होची प्रथम पर्याय अटे, एवं पाप आनिबार प्रलोभन होची आम जीवन द्वितीय पर्याय अटे। आउ तृतीय पर्याय कौन, जेतेबेले पाप मृत्यु को जन्म दी मृत्यु को आने। जेतेबेले पाप पूर्ण वृद्धि हुए, यह सूचाई थाए जे ताहापरे कामना गर्भधारण करी पाप प्रसव करे, पुणी पाप पूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाई मृत्यु को जन्म दिए। किंतु यह घटिबा निश्चित जदि किछि प्रक्रिया रे बाधा न थाए। जदि आमर करुथुवा कार्य जदि कौन प्रकार बाधा न आसे, ताले प्रक्रिया समाप्त है कि मृत्यु को जन्म दिए। रोमी तार 6 अध्याय 16 कौन लिखा जाए ना, मृत्युजनक पाप किंबा धार्मिकता जनक आज्ञाबहता या मध्यरु जहा निकटरे तुम्भे माने आज्ञाबह हवा निमंते आपना आपना को दास रूपे समर्पण कर, अर्थात जार आज्ञा
ପାଳନ କର, ତାହାର ଯେ ତୁମେମାନେ ଦାସ ହଟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଏବଂ କଲସିୟ 2:13 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଅପରାଧରେ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତାଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ଆମେ ନିକଟତର ହଉ, ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟତର ହଉ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ଆମେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାବହ ହଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ଆମେ ତାହାର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ତାହାର ଦାସ ହେଇଥାଉ। ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ମୁଁ ମନ୍ଦର ବିଷୟର ଦାସ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦିଏ। ମୃତ୍ୟୁ ନର୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନନ୍ତ ପୃଥକ ପରି ମନେ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେଣୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 3:8-10 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ? ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ରବ ଶୁଣି ଆପଣା ଉଲଙ୍ଗତା ସକାଶେ ଭୀତ ହୋଇ ଲୁଚିଲି। ସେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଉଲଙ୍ଗତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ? ସେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 21:8 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେ ଜଗତର ଦିନ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆମେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଆମେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କାରଣ ପାପର ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ରୋମୀ ତାର 6:23 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କାରଣ ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ପରିଣାମକୁ ଅମଳ କରିଥାଉ। ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରୋମୀ ତାର 5:12 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଅତଏବ ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଏବଂ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ ନର୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। ପାପ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ ଆଣିପାରେ। ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 7:16 ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବ। ଲୋକମାନେ କି କଣ୍ଟା ଗଛରୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ କିମ୍ବା କାନକୋଳି ଗଛରୁ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ତୋଳନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟା ଗଛରୁ କି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ସେମାନେ ତୋଳି ପାରିବେ? କିମ୍ବା କାନକୋଳି ଗଛରୁ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ କି ହେଇପାରେ? ଆମେ ପାପ କରିବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ଆମେ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ ପାପ କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପାପକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉ, ତେବେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ପାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେଣୁ ରୋମୀ ତାର 2:5 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେଇ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ହିସାବ ରଖନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ନିୟମ ହେଉଛି
जे पाप करुवा आत्मा दिने अनंत मृत्यु को आलिंगन कर। मोर प्रिय भाई बहन माने पाप किपरि मृत्यु आने से विषय विस्तृत भाव में याकूबंकर उद्देश्य दर्शाइबा होउची जे ईश्वर प्रलोभन किंबा पापर लेखक से नुहंती। याकूब तार 1 अध्याय कौन कहते कहीं परीक्षित हेले मोहर यही परीक्षा ईश्वर आड़ू हेउछि बोली न कहू, कारण ईश्वर मंदरे परीक्षित होई पारंती नहीं, आउ से निजे क्या परीक्षा करती नहीं। तेणु आज प्रसंग होउची लोभरु पाप पापर मृत्यु। जब आम लोभ को आम जीवन में स्थान दौ आम जीवन में पाप अंकुरित होता है एवं पाप पूर्ण मात्रा रे स्थान पाई आमको मृत्यु अनंत मृत्यु आड़ को नहीं थाए। पाप मृत्यु सृष्टि करे किंतु ईश्वर अनंत जीवन आनंदी। हालेलुया। पाप कौन करे? मृत्यु को सृष्टि करे किंतु ईश्वर अनंत जीवन आनंदी। तांको गौरवर अनंत प्रशंसा पाई ईश्वर प्रलोभन पाप एवं मृत्यु प्रक्रिया को बंद कर देइछंती। ख्रीष्टଙ୍କ ठारे क्षमा उपलब्ध। मोर प्रिय भाई भाई माने आम समस्ते मध्य एक समय रे सेमानक मध्य रे वास करी आमे शरीरर लोभरु संतुष्ट करी यार इच्छा एवं चिंताधारा को अनुसरण करथिलु। जेतेबेले कि आमे माने अधर्म रे मरिबार योग्य थिलु, अनुग्रह द्वारा आमे उद्धार पाइलु एवं यह केवल ताहांठारे विश्वास करने द्वारा संभव होता। आमर निजर योग्यता किंबा धार्मिकता हेतु ताहा नथिला, कारण विश्वास द्वारा तुम्हें अनुग्रह पाइछ बा तुम उद्धार पाइछ। जा एफिसियो तार 2 अध्याय 3 ରୁ 8 पद पढ़ले आप देखिपारे। तेणु आज प्रसंग हो मोर प्रिय भाई भाई माने लोभरु पाप पापर मृत्यु। ईश्वर दान होउची आमर प्रभु जीशुख्रीष्ट ठारे अनंत जीवन अटे। रोमी तार 6 अध्याय 23 लिखा जाए, कारण पापर वेतन मृत्यु किंतु ईश्वर अनुग्रह आम मान प्रभु जीशुख्रीष्ट सहभागितारे अनंत जीवन अटे। प्रलोभन तथापि पाप आनीपे किंतु पाप जदि ख्रीष्ट रक्त द्वारा धौत हुए तेबे से आउ मृत्यु आणव ना, से द्वितीय अनंत मृत्यु आम जीवन स्थान पाइब ना। तेणु आज प्रसंग होउची लोभरु पाप पापर मृत्यु। विश्वास करुची आज वाक्य आपण को कथा कही। पुनः समस्त को नमस्कार।